Yom, kacamata saya di situ, kacamata. Bismillahirrahmanirrahim. Cilin dikit. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasa marilah kita buka pengajian kita dengan pembacaan salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بال ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyad'a fi sujudihi rukbatayhi mufarraqataini biqadri shibrin. Kita masih belajar membahas tentang salat sunnah salat, ya. Di antara sunnahnya adalah kita meletakkan di dalam sujud kita kedua lutut kita mufarraqataini, artinya terpisah. Sujud dalam sujud itu kedua lutut kita ini jangan nempel, harus terbuka, ya. Qadra shibrin artinya sejengkal, kira-kira sejengkal antara lutut kiri dengan lutut kanan, ya, jangan dirapatkan. Thumma yadayhi thumma jabhatihi wa anfihi, ya. Thumma yadayhi thumma jabhatahu wa anfahu. Kemudian baru meletakkan tangan, kedua tangannya, kemudian baru dahinya, jidatnya, baru kemudian hidungnya. Jadi kalau sujud, ya, turun jangan tangan dulu. Apa dulu? Dengkul dulu, lutut dulu. Nah, dua-duanya, ya. Habis gitu sebesar apa? Ya, sebesar kira-kira 1 jengkal. Ya, kemudian baru kedua udah lutut nih ke bawah, untuk baru tangan, ya. Setelah tangan baru jidat, ya, dahi, kemudian baru hidung, gitu, ya. Wa ayyad'a hadwa mankibaihi wa yadummu asabi'ahu jihatal qiblah. Kemudian meletakkan tangannya itu sejajar dengan kedua
pundaknya. Jadi waktu sujud gitu, nah dua tangan ini harus sejajar dengan pundaknya begitu. Jangan dibuka. Ya, sholatnya waktu sujud itu tangannya jangan dibuka begini. Jadi kayak jagoan jadinya. Tapi harus lurus dengan ininya gitu. Ya. Wa yadhummu asabi'ahu jihatal qiblah, dan merapatkan seluruh jari-jarinya menghadap ke kiblat. Nah, kan di bawah begini tangan kita. Ya, sujud nih. Tangannya jangan dilepas begini, jangan dibuka begini nih. Ya, ada yang begini lagi nih. Salah. Dibuka ini nggak boleh. Ya. Yang afdolnya, sunnahnya malah justru dirapatkan dan menghadap ke kiblat, nah ke depan sana gitu. Ya, nah, jangan begini, ya, nah, gitu ngikut ke depan, cakep sujudnya, rapi, ya. Wa ayyujafir rijla adudaihi wa ayyujafir rajulu adudaihi an jambaihi wa batnihi an fakhidaihi fi ruku'ihi wa sujudihi. Jadi orang laki-laki itu harus ya melonggarkan ya kedua apa namanya ini? Ya, dari sini kemarin itu ya dilonggarkan dari kedua ininya, bagian pinggir perutnya gitu ya. Nah, jangan syukur mudah-mudahan ya, jangan dirapetin begini ya, dia harus ada jaraknya ini. Wa batnihi an fakhidaihi, dan perutnya dengan pahanya jangan nempel, baik ruku ataupun sujud. Nah, ruku apalagi kelihatan, nggak mungkin ya ada orang ruku sampai begitu tuh, jadi apa namanya pahanya sampai nyentuh ke perutnya, salah, nggak boleh. Dia mestinya direnggangkan antara perut dengan lutut ya. Pokoknya kalau tangan kita ini kita letakkan di lutut aja, nih, jangan ke bawah, jangan ke atas, di lutut aja, pasti cakep, pasti. Ininya jadi longgar, ini enggak untuk kemari, begitu. Ya. Kalau kita taruh di bawah, sini nih, waktu ruku, pasti ntar perutnya nih nempel sama pahanya, begitu. Ya. Jadi sunnahnya kita longgarkan di sini antara ini, tangan kita dengan pinggiran perut kita sini, samping kanan kiri kita, dan kita longgarkan antara perut dengan paha kita ya, baik pada waktu ruku ataupun pada waktu sujud ya. Wa ayyufarriqa baina qadamaihi fi qiyamihi wa sujudihi qadra shibrin, dan membuka kedua kakinya ya dalam dirinya pada waktu berdiri itu, wasujudihi, dan pada waktu sujudnya, nah, kedua kaki kita ini harus terbuka qadra shibrin, sejengkal juga. Jadi kalau kita diri ya itu antara kaki kiri dan kaki kanan kira-kira sejengkal gitu. Jangan sampai mau sembahyang dijengkalin gitu, jangan. Kira-kira sejengkal, nah gitu. Jangan terlalu gede juga, terbuka begitu. Apalagi rapet. Itu kalau disenggol sedikit aja udah rubuh itu. Ya. Yang keker, yang kuat itu kira-kira sejengkal, shibr. Kaki, baik waktu diri ataupun waktu sujud. Ya. Jadi sujud itu kaki kita dua-duanya jangan dirapetin. Direnggangin ya, kira-kira sejengkal ya. Ammal mar'atu wal khuntha fayadummani ba'dahuma ila ba'din li'annahu astara lahu
li'annahu astaru laha wa ahwatu laha. Adapun orang perempuan ya dan orang-orang banci ya, nah itu malah justru lebih bagus dia dirapatkan ke perutnya. Nah itu kalau orang perempuan malah justru dirapetin gitu sunnahnya ya. Yang tadi orang laki yang harus kembangkan gitu ya. Orang perempuan sebaliknya malah justru digituin, dirapetin, karena itu lebih menutup bagi auratnya ya, dan ya lebih bagus ya. Ahwat itu lebih hati-hati ya. Wa ibrazu qadamaihi min dhailihi fi sujudi, dan memperlihatkan, ibraz itu memperlihatkan ya, memperlihatkan kedua tumitnya, kedua kakinya dari kainnya ya. Jadi kainnya jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang kainnya, nanti waktu sujud itu semua kaki kita ketutup. Jadi sunnah itu malah supaya waktu sujud kedua kaki kita tuh kelihatan gitu ya. Ya. Sunnah yang selanjutnya wa du'a fil jilsati baina sajdataini. Sunnahnya kita berdoa di dalam duduk di antara dua sujud. Di antara dua sujud kan ada duduk tuh ya. Nah itu disunnahkan kita baca doa di situ. Apa doanya? Wa huwa rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Hafal kita udah itu semua ya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, ya Allah kasihi aku ya. Wajburni, ya Allah tutuplah kekuranganku. Itu namanya ujburni ya. Kita sholat itu kan banyak kekurangannya. Kita lalai, kita lupa ya, hati kita ingat kunci ketinggalan, ingat duit ketinggalan lagi dicuci. Ya, nah, itu kan udah mengurangi. Kita minta supaya ditutup tuh yang kurang-kurangnya begitu. Nah, bahasanya ujburni, wajburni ya. Warzuqni, dan berikan rezeki aku ya. Wahdini, dan beri petunjuk aku. Wa'afini ya, dan beri kesehatan aku ya. Wa'afini wa'fu anni, dan maafkan segala kesalahanku. Dalam sholat itu semuanya zikir. Kebanyakan semuanya zikir. Mulai dari awal ya, Allahu akbar kabira wa alhamdulillah katsira, itu semuanya zikir. Enggak ada doanya. Habis itu baca Fatihah ya, enggak ada doanya. Cuman ihdinas siratal mustaqim doang itu doanya Fatihah. Habis itu ayat ya. Habis gitu ruku'. Ruku' juga zikir, subhanallahil azim wa bihamdi. Habis itu i'tidal, zikir juga, rabbana lakal hamdu wa lakas syukru ya. Semuanya zikir ya. Kecuali di sini nih, kecuali di duduk di antara dua sujud. Di situ ada doa. Makanya jangan cepet-cepet tuh giliran duduk di antara dua sujud. Cuman di situ ada doanya itu. Mana doanya? Ini, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. 7 permintaan kita tuh ya. Nah, di tempat lain semuanya zikir semua, nggak ada doanya. Sampai tasyahud itu nggak ada doanya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu semuanya adalah cuma memuji Allah Subhanahu wa taala, zikir namanya. Enggak ada doanya. Doanya artinya di sini cuma di antara dua sujud kita duduk. Makanya jangan cepet-cepet di situ. Baca yang benar, karena di situ doanya. Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni, kan lama sebetulnya itu, sampai 7 kali. Kadang-kadang orang di situ antara dua sujud itu cepet malah. Kapan baca doanya? Ya. Waftirashun fi kulli julusin la ya'qubuhu salamun.
Yang selanjutnya sunnahnya adalah duduk iftirash namanya. Duduk iftirash di setiap duduk yang tidak ada salamnya. Kita berapa kali duduk tuh sholat? Sujud, duduk, ya kan? Sujud lagi, rakaat kedua sujud, duduk lagi. Ada lagi kita duduk istirahat, ya sebelum sebelum naik dari sujud. Ada duduk istirahat, duduk berkali-kali duduk. Itu kan nggak ada salamnya. Yang ada salamnya duduk yang mana? Duduk terakhir. Yang ada salamnya, ya. Jadi semua duduk yang selain duduk terakhir itu duduknya namanya duduk iftirash. Namanya duduk iftirash, ya. Bi ayyajlisa ala ka'bi yusrahu, ya, wa yansibu yumnahu. Bahwa apa duduk iftirash itu? Duduk iftirash adalah dia menduduki kaki kirinya, ya, jadi kaki kirinya didudukin, ya, sambil mendirikan kaki kanannya. Itu namanya duduk iftirash, ya. Tahiyat pertama kita dudukin kaki kiri kita kan, ya, kaki kiri kita dudukin gitu, kaki kanan kita giniin tinggi, itu namanya duduk iftirash. Itu semua duduk yang nggak ada salamnya duduknya begitu, ya. Wa julusu istirahatin wa mahalluhu ba'da sajdatin thaniyatin yaqumu anha. Dan sunnahnya duduk istirahah namanya, duduk istirahat. Di mana tempatnya? Di tempatnya setelah sujud kedua, ketika kita akan berdiri. Sujud pertama, habis itu apa? Duduk kan, sujud lagi, kedua, ya. Habis itu seharusnya kita diri nih, muter rakaat kedua, ya. Jangan langsung diri. Duduk lagi, tapi sekedar tumaknina, sekedar subhanallah gitu, duduk sebentar, baru naik. Nah, itu namanya duduk istirahah, ya, sunnah itu, ya, itu termasuk sunat ab'ad namanya, ya. Wa tawarrukun fi julusin ya'qubuhu salam. Nah, yang selanjutnya sunnah sholat itu adalah duduk tawarruk, di dalam duduk yang ada salamnya, yang setelah itu ada salamnya. Artinya duduk apa nih? Duduk tasyahud terakhir, tahiyat akhir, ya, itu namanya duduk tawarruk, bukan duduk iftirash. Yang tadi duduk iftirash, ya. Kaki kiri kita dudukin, kaki kanan kita, itu iftirash. Apa itu duduk tawarruk? Bi ayyal saqa wirakahu atau wirkahu al-aisar bil ard. Bahwa dia meletakkan atau menempelkan, ya, ini pahanya ke tanah. Coba bayangin duduk terakhir, ya. Jadi tadi kan kalau tadi kita dudukin kaki kita, ini enggak, tapi paha kita ini atau pantat kita ini kena ke tanah langsung, kena ke apa namanya, ya, ke tanah, ya. Wa yansibu rijlahu al-yumna ala asabi'iha, dan menegakkan kaki kanannya ala asabi'iha, di atas jari-jari kaki kanannya gitu. Jadi paha kita mentuk ke bumi, nah, kaki kanan kita dirikan, ya. Wa yukhriju yusrahu min tahti yumnahu, dan mengeluarkan kaki kiri kita, ujungnya itu di bawah kaki kanan kita. Nah, ya, itu namanya duduk tawarruk, ya, duduk yang terakhir, ya. Itu adalah beberapa sunnah sholat, ya, namanya sunat ab'ad, ya.
Sunat-sunat ini bila kita lakukan dengan baik maka menjadi kesempurnaan dalam sholat kita. Ya, namun kalau tidak kita laksanakan itu tidak apa-apa dan tidak menjadikan batal sholat kita dan tidak perlu diulang. Yang namanya sholat namanya sunnah ab'ad. Kalau sunnat hayat itu sunnah, tapi kalau kita tinggalkan mesti diganti dengan sujud sahwi. Ya, seperti kunut kita tinggalkan misalnya, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Itu namanya sunnat hayat. Ya, kalau ini namanya sunnat ab'ad. Ya, sunnat ab'ad kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Ya. Tapi kalau kita laksanakan itu menjadi kesempurnaan. Ya. Bapak-bapak sekalian, kita punya tamu. Tamu ini beliau adalah Syekh Muhammad Salim Amir. Syekh Muhammad Salim Amir. Ya. Beliau ini adalah utusan dari Al-Azhar Mesir. Utusan dari Al-Azhar Mesir untuk ditempatkan di sekolah-sekolah Azhari, Al-Ma'hadul Azhari Al-Islami, ya, untuk menjadi guru dan menjadi konsultan kurikulum Al-Azharnya di Indonesia. Ya. Beliau ini di Mesirnya adalah imam besar dari Masjid Al-Azhar di Kairo di Mesir. Ya, bayangkan namanya imam besar di Masjid Al-Azhar di Kairo. Ya. Dan beliau ini adalah spesialisnya adalah tentang ilmu-ilmu Al-Quran, terutama mengenai qiraat asyra, qiraat dalam Al-Quran. Ya. Sanadnya langsung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita ingin mengaji kepada beliau, kita ingin belajar dengan beliau selama beliau berada di Indonesia ini. Ya, lumayan cukup sampai 3 tahun. Sayang kalau ada di tempat kita di sini kita enggak mengambil manfaat dari beliau. Saya aja masih mau ngaji sama beliau, ya. Insya Allah saya cari waktu nanti saya mau ngaji sama beliau. Saya mau baca Al-Quran dari awal, dari Fatihah lagi sampai An-Nas, ya. Maka oleh karena itu insya Allah nanti DKM ya mengkhususkan satu malam atau pagi setelah subuh itu bagus sekali, ya. Bisa acaranya misalnya pengajiannya tahfiz Al-Quran atau tahsin Al-Quran misalnya, ya, atau yang paling bagus mentahfiz Al-Quran, ya. Fadilat al-Imam, نرحب بكم في مسجد مفتاح الخير. هذا اسم المسجد مفتاح الخير، مسجد مفتاح الخير. يعني نتمنى لكم إقامة طيبة في هذه المدينة، ونريد أن نستمع إلى محاضرتكم ولو قليلا، ولو على 10 دقائق مثلا أو 5 دقائق، وفي انتظار صلاة العشاء. وسوف يقوم أستاذ بوترا باغوس بترجمة هذه المحاضرة، يعني. وفي القادم إن شاء الله سوف نرتب يوما أو صباحا مثلا لتعليم القرآن الكريم للحاضرين في هذا المسجد إن شاء الله. فنستمع إلى محاضرتكم مثلا، وتفضل حضرتك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور شيرازي
وإلى كل من قام معنا بتسهيل أمور التعليم الخاصة بإندونيسيا. كما ننقل إليكم تحيات فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، لأنه يحب أهل إندونيسيا حبا شديدا، ونحن جئنا هنا لكي ننشر ما تعلمناه في الأزهر الشريف من قرآن صحيح، قراءة صحيحة مجودة بإتقان، قراءة صحيحة على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. ما شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menyampaikan bahwa kedatangan beliau di sini adalah suatu kehormatan karena Syekh Tayyib, yakni Grand Syekh di Azhar itu sangat senang dengan Indonesia. Maka pada tahun ini ada sekitar 36 orang dari Al-Azhar diutus ke Indonesia untuk menyebarkan atau untuk mengajarkan ajaran Islam yang moderat yang telah mereka pelajari di Al-Azhar, khususnya kalau beliau di Al-Quran. وأنا هنا بين أيديكم ما تطلبونه في قراءة القرآن الكريم ليل نهار، تحت أمركم في أي وقت من الأوقات، حيث هذه مهمتي أن كنت إماما في جامع الأزهر الشريف وقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون والمجاز بالقراءات العشر الصغرى والكبرى بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجاز بالمتون الخاصة بالتجويد والشاطبية والطيبة والتحريرات. فأنا تحت أمركم وجئنا لكي نبلغ ما تعلمناه وننقل ما تعلمناه إليكم. Beliau menyampaikan bahwa beliau bersedia untuk mengajarkan apa yang beliau punya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa beliau ini khabir atau mengetahui tentang qiraat asyraf, yang kalau Bapak tahu ada wadduhi gitu-gitu. Nah, beliau tahu. Jadi qiraat yang seperti itu beliau adalah ahlinya. Maka beliau sangat-sangat bersedia untuk mengajarkan tidak hanya qiraat saja, tapi tajwid dan sebagainya beliau siap mengajarkan, mau pagi atau malam hari. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran itu akan bersama dengan malaikat dan akan mendapatkan pahala yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala. فإذا ما نظرنا إلى الفاتحة أم الكتاب عندما نقرأها قراءة صحيحة لأننا نصلي بها فنقول الحمد لله رب العالمين، فكل حرف له ميزان يختص به. الهمزة لها مخرج ولها صفات معينة، وكذلك اللام والحاء والميم والدال. فعندما نقرأ ونقول الحمد لا نفخم الهمزة، فلا نقول الحمد، ولكن هي الصحيح الحاء. وكذلك اللام هنا مرققة وليست مغلظة
ولها باب يعني كبير، باب التغليظ لورش وغيره. ولكن هنا ال لا نقل ال، والحاء أيضا نقول حاء وليست حاء، نقول حاء الحمد. والميم هنا عندما هي هنا ساكنة فلا تدغم فيما بعدها، لا تقل الحمد لله، هذا خطأ. ولكن القراءة الصحيحة الحمد. في هذا Beliau memberikan contoh bahwa ada surat yang setiap hari kita baca, yang mana surat ini adalah salah satu rukun dalam sholat kita. Artinya kalau kita bacanya salah, bisa dipertanyakan rukunnya itu sampai apa enggak. Beliau menyampaikan bahwa yang pertama adalah Al-Fatihah. وتبقى كثير على العشاء Al-Fatihah. خلاص Beliau menyampaikan bahwa Alhamdu itu harus dibaca dengan benar, tidak boleh on. Al ha juga sama, ha harus jelas, ha bukan ho, bukan ha. Kemudian mim itu sukun dan itu tidak boleh dipanjangkan. Alhamdu, ini salah. Alhamdu. نعم. وهكذا في باقي الحروف وباقي الكلمات في القرآن الكريم. فنقرأ سورة الفاتحة الآن قراءة صحيحة أقرأها عليكم وأنتم تستمعون إلي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو يعني في باب علم التجويد في كيفية نطق الحروف وكيفية النطق الصحيحة، وباب أحكام النون الساكنة والتنوين واللامات وغيرها إلى باقي أبواب التجويد. هذا أولا. ثانيا معرفة المتون. من حفظ المتون حاز الفنون، لأن طبعا عندما تحفظ المتون هذا دليل قوي على أنك معك دليل على ما تقرأ به. مثلا عندما في باب أحكام النون الساكنة والتنوين، للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف، للحلق 6 رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء. يبقى ما نعرفه ثانيا هو حفظ المتون، وإن كان في الأول أن نحفظ المتون ثم نقرأ. Beliau menyampaikan bahwa dalam baca Al-Quran yang pertama makhraj harus benar. Kemudian selain makhraj ada namanya matan. Matan itu kalau ininya adalah ilmu tajwid sebenarnya, cuman dibuat seperti puitis ya, seperti syair. Jadi misalnya huruf-huruf izhar itu dibuat seperti syair. Nah, beliau menyampaikan bahwa menghafal matan-matan itu ada sesuatu yang sangat diperlukan untuk mengetahui nanti ini bacaannya bagaimana. ثم ثالثا يكون معنا القرآن العملي أو التجويد العملي. نقرأ سورة الفاتحة بدون أن نشرح. اقرأ سورة الفاتحة ثم نصحح له. هذا أيسر وأقرب للفهم وأسرع في الإتقان، بدون
يعني أن نثقل في الشرح. أما الشرح هذا فهذا للمتخصصين، حد متخصص نبدأ نشرح على قد ما هو عايز، حد متخصص أكتر نتقن معه أكتر، خلص التجويد نبدأ معاه في مرحلة القراءات والشرح وكذلك. Beliau menyampaikan bahwa cara yang paling mudah belajar Al-Quran itu ini yang paling mudah, yaitu dengan muridnya membaca, gurunya mengislah secara langsung tanpa mengetahui ilmu secara mendalam, karena ilmu tajwid itu adalah, kalau dalam hukumnya, belajar ilmu tajwid itu tidak wajib, tapi menggunakan ilmu tajwid itu wajib. Artinya ketika kita membacanya sudah benar, ya, itu adalah cara yang paling mudah. Nanti bagi orang-orang yang pengen belajar ilmu tajwid secara mendalam, baru boleh belajar ilmu tajwid. Kalau memang pengen yang paling mudah, yaitu dengan setoran tahsin, praktek secara langsung, kemudian gurunya mengislah. Ini yang benar seperti ini, tanpa mengetahui secara mendalam tadi yang saya sebutkan ada matan-matan lagi. إنما يعني للمتخصص عندما يتقن نبدأ معه يعني المرحلة الرابعة في الشروح البسيطة اللي هو يقدر يستوعبها، شرح متن التحفة، الألفاظ اللي فيها، بحيث لا نثقل عليه، ناخذ الألفاظ كده، لو حفظ المتن نبدأ نقرأ عليه المتن، وهذه معناها كذا، وهذه معناها كذا، وهذه معناها كذا. عرف يعني يفك هذه المصطلحات، يبقى كده بدأ نرغبه في حفظ المتون. وبعدين حفظ المتون بيكون لها مثلا نغمة معينة، حتى إن الطفل ممكن يحفظ، يعني مثل أبيات الشعر كده بصوت حسن، حتى يعني الطفل أيضا ممكن هو يعني لم يحفظ، يعني لا يقدر على الكتابة، ممكن يحفظ بالسماع، حتى برضه يحفظ القرآن بالسماع بالتلقين. ففي طرق كثيرة نأمل من الله عز وجل أن يقبلنا وأن يجعلنا من المقبولين. وما دام في قبول ربنا هيفتح علينا ويدينا ويعطينا جميعا إن شاء الله، وأنا هنا في خدمتكم. Beliau menyampaikan bahwa nanti kalau semuanya memang benar-benar mau, maka belajar memotong dari mulai dari awal yang mudah-mudah. Bahkan ada satu buku namanya Tuhfah. Nah, ini salah satu buku mata. Nah, sebenarnya untuk belajar itu tidak harus melihat buku, bisa saja misalnya gurunya ucapkan, kita menirukan. Nah, ini juga bisa salah satu metode, namanya metode talaqi. Jadi kalau gurunya mengucapkan, muridnya tinggal mengulangi. Ini untuk anak-anak kecil, untuk menghafal Quran bagi anak kecil ini adalah metode yang paling terbaik, karena anak kecil itu secara audio dia lebih kuat. Nah, beliau juga menjelaskan tadi yang penting beliau siap untuk mengajarkan apapun di masjid ini. فإن شاء الله هو يعني طبعا كما يعني الدكتور يعرف أن في أناسا يعني حفظ القرآن وهم على كبر، يعني حتى هم في سن يعني هو كبير في السن، فهذا يعني لا مانع إننا نجلس ثم نقرأ وهو يقرأ، وهذا يعني أجره كبير عند الله عز وجل. يعني أنا يعني أريد حتى يعني أنا يعني جاي عشان نعمل هنا، فعاوز كل الحضور أنا ممكن نحفظه سورة الفاتحة أو مثلا آية واحدة، ممكن كل الحضور كله يحفظ، أنا عندي القدرة على هذا، يعني أنا تخصصي في هذا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذه دعوة، ومن حفظ القرآن صحيحا بإتقان وعلى أكمل وجه في إجازات، يعني يجاز برواية حفص مثلا، يجاز بقراءة صحيحة بسند متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إجازة معتمدة يعني معتمدة من الأزهر الشريف. وكذلك إذا ترقينا أو كان هناك يعني من حفظ القرآن وأخذ رواية حفص مثلا،
يأتي إلى مثلا روايات أخرى يبدأ بشعبة، لأن شعبة هو أقرب واحد لإيه؟ لحفص. نبدأ بشعبة، وطبعا في اختلافات بسيطة ما بين شعبة وحفص. Beliau menyampaikan bahwa kalaupun ada misalnya ada orang yang udah tua untuk menghafal Quran dengan beliau, beliau sangat bersedia karena yang beliau bilang bukan satu halangan, nggak apa-apa, siapa aja boleh, ya kan? Mungkin dimulai dengan qiraah yang hafaz, qiraah hafaz yang sering kita lihat, yang sering kita baca. Nanti kalau memang sudah benar-benar bisa naik ke Syu'bah, itu riwayat Syu'bah itu dekat, masih dekat dengan Hafs. Beliau mengatakan bahwa akan ada ijazah, ya, akan ada ijazah dari beliau. Artinya kalau kita udah bisa, berarti bacaan kita itu punya sanad langsung dari Rasulullah. ماشي يا دكتور، احنا يعني اثقلنا عليكم. لا. ويعني موضوع القراءات هذا ليس صعب حتى في الصلوات هنا. يعني في الصلوات طبعا يعني هنا تصلون بحفص. ف يعني احيانا هذا ونختم. ماشي. بالنسبه للقراءات احنا كنا بنصلي بحفص حتى في الجامع الازهر اللي هو يعني قلعه العلم والعلماء. نعم. فبفضل الله منذ أن دخلت القبلة من أول يوم صليت بحفص وبجميع القراءات، فكان في صعوبة في بادئ الأمر، ثم الناس تلقوه بالقبول. في الصلاة في التراويح، يعني في التراويح وفي الصلوات بنصلي بالقراءات العشر. Beliau menyampaikan bahwa di Azhar itu banyak yang pakai qiraah hafaz yang sering kita dengar, dan ada juga qiraah yang lain. Mungkin kalau di Indonesia jarang kita mendengarkan qiraah selain qiraah hafaz, ya, kecuali kalau di musim-musim yang besar dan imamnya itu biasanya imam dari Arab dan juga menguasai Quran. Tapi di Indonesia yang saya pernah kunjungi jarang. Tapi kalau mungkin di Arab kita sering mendengar kok ini agak beda. Nah, itu biasanya pakai qiraah yang banyak. Bukan salah, tapi ada qiraat yang banyak. Ada qiraat asyra, artinya 10 bentuknya. Macamnya ada 10. Yang kita tahu baru 1. Yang lainnya masih banyak. Ini sulit. ليش أذن؟ يعني عندما كنا نصلي مثلا ونقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وعندما نختم الصلاة ونسلم ترى الناس يأتون ما هذه الصلاة؟ ما هذه الصلاة؟ أقول لهم حمزة، يقول لا يقرأ حمزة هكذا، إلى أن تعودوا وربنا يعني وتلقوا هذا الأمر بالقبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi beliau menyampaikan ketika ada imam yang membaca yang disebutkan waktu lain saja, itu ada makmum yang belum bisa terima, akhirnya mendatangi imam, bacaan apa ini? Ya, jadi karena belum bisa terima. Nah, makanya sebenarnya kita dituntut untuk banyak belajar, karena di luar itu ilmu bacaan itu sangat luas. Al-Quran itu ilmunya luas, jadi perlu kita tahu, dan kita beruntung sekali ada beliau di sini. Jadi nanti kalau masjid di mana ada yang baca wadduha, kita nggak kaget lagi. Ya, jadi syukran. الإمام الشيخ محمد سالم عامر على هذه المحاضرة القيمة، المحاضرة النادرة في القرآن الكريم. Terima kasih kepada beliau yang telah memberikan mukadimah ya, dari bagaimana kita belajar Al-Quran. Tidak ada waktu belajar Al-Quran, kapan saja. Para sahabat dulu belajar Al-Quran tua-tua.
Mereka kan masuk Islam itu udah tua, ya. Jadi belajar Al-Quran juga udah tua, tapi mereka juga bisa, ya. Apalagi yang masih muda, ya. Saya ingin nanti ada satu malam di sini yang kita belajar Al-Quran beneran dengan beliau. Paling tidak tadi itu dari tahsin Al-Quran kita. Kita baca dari Fatihah, dari awal Al-Quran, dari surah Al-Baqarah misalnya, atau nanti bagaimana yang beliau arahkan, apakah dari Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah ataupun dari belakang dari An-Naba misalnya, ya, bagaimana nanti DKM ini bisa membuat jadwalnya, ya, apa malam Selasa kosong, malam Selasa kan? Apa malam Senin itu juga kosong itu, ada malam Kemis kosong, ya. Kalau perlu malam Jumat. Nah, yang giliran saya ini juga saya mau kasih beliau juga nih, karena saya mau ngaji juga sama beliau. Mau ngaji juga. Sayang banget 3 tahun kalau kita nggak dapat barang 1 juz saja, ya, dapat ijazahnya dari beliau bersambung pada Rasulullah SAW. Sayang, rugi. Rugi, Masya Allah, rugi banget kalau kita tidak sampai bisa mengikuti pengajian tersebut. Tidak apa-apa, bagi yang ingin mengajak temannya silahkan. Nanti kita umumkan kapan malam apa, tapi jangan lama-lama nih. Ini nggak ada, DKM-nya nggak ada. Ya. Ketua umum. Nah, bagian ibadah siapa nanti itu bagian pendidikan, ya. Supaya insya Allah keberadaan beliau itu akan memberikan manfaat buat kita semua dunia dan akhirat, ya. Demikian pengajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup, ya, dengan pembacaan doa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.